Hello guys, yan, ito ang aking adobo. Yan, adobo version ni Ate Feli ninyo. Ayan. Ang lambot yan, matimot. Oh, magmukbang tayo niyan. Alam nyo guys, with fish pa yan. Iba-ibang kaibang adobo ito. Ayan. O, diba? Yan, kakaibang adobo. Kakaibang adobo ni ate. Ayan. Kakain na tayo. Ayan. With fish. Yan. Diba? Saka yun yan. Ito yung adobong. Ibang klaseng adobo. Ayan guys. Wow. Ayan natin magbukbang.